Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Your song, Your music. your listening pleasure. Sing it, Cebu! Yes, maayong hapon sa mga friends nga nagtanaw sa ato ang Sing it, Cebu. Niya napuntan Sabado na usab, Sir Jojo. Yes, and to all music lovers of Cebu City, welcome again sa atong show, Sing It Cebu. And our Yes, sir. introduce our Yes. beautiful Miss Sini Cebu, Miss Esther. Ingreso. Miss Esther. Yes, Good great. afternoon. Yes, ang atong mga viewers karon medyo na-shock tungod kay gwapa akong tupad. Oh, i-shoutout sila. Hi, hello. Maayong hapon, taga Cebu. Oh, niya karon ang ato ang madagang ko si konsihal. Pinahimutan niya yung istorya. So niya na punta Sir Jojo. And let's introduce our guest today. Yes, okay. Oh. So, okay, Miss Charles Angel. What tayo, no? Ang imo siguro father used to be a fan of katong sila Farrah Fawcett, Cheryl Ladd, kisa pa tong usa dito? Si Lucilio? Mo to? Esther. Okay, Mr. Ingreso. Oh, di ka apel ito, tano? Wala po. Charles Angel. And a professor in the University of ano sa to? San Jose, Recoletos. Mr. Arnel Paha. yes, kompleto taron no, medyo ang ato na mga professor, natay mga estudyante, nasa murag maestra. Ako ra naman ang nagmanis gawas. Wa na ko magkaw. Wa na ko kay ko ang ngayon. Dili ka ngayon tungod kay nindot yang imuhang aura ko na Sir Jojo tungod kay on-uan mura ka gitawag og fresh milk. Okay, dito maglangay no kay kini Sing It Cebu. Laing dalit ato ihatag kaninyo karon ang atong awit nga pagkakantahon ni ihatag ko Sir Jo. Oh, of course, no other than the very famous June Vallarta. I know that it's late and I'm really must leave me alone. But now you're good hold and I feel that's a long way from home. Yes, I know that I look still in you, and I promise it's gonna be true. Please let me stay, don't you send me away, oh no, no. Ooh! Tell me, baby, that you need me, say you'll never leave me, love me tonight. Hold me now, my heart is aching, until now the down is breaking, love me tonight. Something is burning inside, something that I can't deny. I can let you out of my sight, darling, love me tonight. Ooh. I've waited so long for a girl of my dream to appear, and now I can hardly believe that you really appear.
you belong. How can this feeling be wrong? Ooh, darling, be kind from out of my mind over you. Ooh. Tell me, baby, that you need me. Say you'll never love me. Love me tonight. Baby, now the pain is stronger. I can wait the moment longer. Love me tonight. Something is burning inside. Something that I can't deny. I can let you out on my side, darling. Love me tonight. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you tonight. Love me tonight. Woo! Yes. Okay, muna akong gingon di ano kini atong tingog atong tagaan og ganang kinabuhi tungod kay gabi man good expose akong voice quality. Kay nag-birthday si Dr. Daisy kuan ang atong Mrs. Obra. Daisy Obra, si Dr. Daisy Obra birthday gani na gabi pero ako may himong vocalist, siyempre entertainer. Medyo na ang akong tingog medyo dili kay maayo pero atong tagaan og gagargar kunuhan sa muna din sa Sing It Cebu og karon ang atong sunod. Kundi ang Charles Angel. Oh, mo ba? Ato ihatag kaninyo. Ang usa ka batan-on. A Thank you. very promising young lady. Nga si Charles Yes. Angel and she will sing. Unsay imong kanta? I Love You by Celine Dion. Wow. I need you takuha niya. I love Bago you na sad ni, diya. kato imo daan-daan. Daan to ako Oh. Sige lang, mas daan ang ako niya. Okay. I must be crazy now. Maybe I drink too much. But when I think of you, I long to feel your touch. To whisper in your ear words that are old as time. Words only you would hear if only you were mine. I wish I could go back to the very first day I saw you. Should have made my move when you looked in my eyes. 'Cause by now I know that you'd feel the way that I do. And I'll whisper as a word as you lie here by my side. I love you. Please say you love me too. These three words, they could change our lives forever. And I promise you that we will always be together till the end of time. So today I finally find the courage deep inside. Just walk right up to your door. But my body can move when I finally get to it. Just like 1,000 times before. Done without a word, he handed me this letter. Read, I hope this finds a way into your heart. It said, I love you.
change our lives forever. And I promise you that we will always be together till the end of time. But maybe I need a little love. And maybe I need a little care. And maybe you need somebody just to hold you. If you do, just reach out and I'll be there. I love you. Please say you love me too. These three words, they could change our lives forever. And I promise you that we will always be together. I love you. Please say you love me too. Together Miss Charles Angel, you know, June, I was imagining what could have the stage mother have felt. Oh, naag yun, no? Oh. Dag kamera. So, Miss East, unsay mo ika kuan ni Charles Angel? Huh? Miss Charles. Sa iyang pagkanta niya, kining iyang I need you. Oh, mangutana sa kupilay edad. Ay, Yes. 15 years old po. Wow, very young and beautiful. Kayo. Thank you. Lami pag yung kaigtingog with such a Thank you, lovely sir. voice. Oo. Nanay na ibog ni mo. Ayaw kay na ang mama. Ayaw lang. Secret. Murag ang imong aura, no? Murag pare-pare, murag Esther. Oo. Para sa Uy, magbuhok. Ako siguro na siyang anak. Di, oy, ang murag ang nang ning murag ni bagay ka na murag lokiyang siya niya, ikaw po lokiyang. Pag-shower niya. Lusyang o lukyang. Pag-shower niya. Nasakitan ko So, ha. Esther, sa man ka ni kanta-kanta ka pila imong edad. Wala. Sa banyo na dyan ko kutob Ano nindot kanita. sa banyo, Uy, pero Sergio? artista ni ha. Oo. Kauban mig artista. Lagot lang usa ka dili direktor nga gikat ang amo eksena. Unya, Sergio Jo, ato rin pasalamatan ang ato ang sponsor. Of Ang course. ato ang Lourdes Catering Services. Nga Food products and catering kompleto ha. Lourdes Food Products and Catering Services. Sige. Okay, mo na to. Ang owner, Ang owner si Ma'am Lourdes Gomez. Nagang salamat to. Niya naadya Ma'am sa Lourdes. Tisa Cebu City ang ato ang Lourdes Food. Silingan na namo kay Oh. Kabisa. lami nilang food, no? Werting lami lami jud kayo siya. Unya, karon kaniya namang gining model sa Sinisibo. Oh, mao. Atong Isulti ang Sinisibu. Unsay ato Shout ika out. kuan, shout out. Unsay ato ika Kay model man ka sa Oh, Sinisibo. unsa may atong unsay hi, hello. nakabintaha sa Sinisibu. Ang Sine Cebu, dako ka na siya coverage, especially sa atong mga probinsya. Like Pinamungahan, every town, kusog ka na siya. Hasta po sa Cebu City o sa Mandaue. So, dugan na siya ang Sine Cebu since 2022, if I remember it right. So, until now, it's getting strong. So, padayon mo sa pag-subscribe sa Sine Cebu. Ang nakanino trabaho ni kay naa siya appeal nga cable TV, no? Yes, Hapit na mawago free na pero na siya naa ang daan. Sinisibu Yeah. aside from the broadband. Oo. Nakanindot magul sa kanang ilang gitawag o kanang cable kay makitaan ko ninyo.
Starring kanunay ni si Kuan. Muna siya model sa atong singit Cebu katong, Ma, wala ko'y load, Ma. Wala mo internet. O muna siya model sa atong sinis. Siya yun to, tanawa ra gud niya nang iyang Sinisibo. ad, bibag nindot kita tanaw ng ad kay na may gwapa kay niingon nga palit ka lang subscribe na mog Sinicebu, di ba? Amo ginagitoyo pag imbitar direct Oh, para makita para ninyo ni sa ang Sinicebu. So salamat sa atong sponsor Sinisibu. Thank you. Subscribe na mo diha sa atong mga internet. Okay. Nya karon, Ang sunod nga mag-awit, Miss Is, Ato nang i-introduce si Mr. Arnel Pahang. usa ka Daghan siya og mga ginabuhat sa iyang life. Okay? Financial advisor ni siya before. Wow. Dabi kina siya. Daghan kina siya. Sales Great, kwartahan great, siya. oh. Unya, nag-teach pag yun siya. yeah. Professor, University of San Jose, Yes. Recoletos. Unya, nag-perform po ni siya. Secret lang, pero karon masulti na siya sa iyang mga secret. Mr. Arnel Pahang. Alright, may gabi, may hapon di ay. May hapon na natong tanan sa inyong live audience diri sa studio. Daghan na ding tao dinhi karon, no? Okay, O puno man kaayo. Unya asa man ni siya makita? Oh, of I know course. sa CCTN pero asa YouTube, naasa ni sa Facebook YouTube. Live, naasa So ni global siya. audience. Global din. audience. Wow. So we have global audience of 8 billion pila man ang mo view ani. So you 1 will sing billion ka. now, ha? Ang imo makita ano sa niya, ang imong talento sa pag-awit. Talent. Yes. Okay, O, Sir Nel. ang iyang title is Galveston. Before ana, mangutan ako, first time po jud ko, to be honest, nakadungog ana nga title. So, Murag product, excited no? ko maminaw sa imuhang kanta. Yes. Salamat. Yes, Miss Ease. Okay. So, Galveston, oh Galveston, I still hear your sea winds blowing. I still see her dark eyes glowing. She was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston, I still hear your sea waves crashing while I watch the cannons flashing. I clean my gun and dream of Galveston. I still see her standing by the water, standing there looking out to sea. And is she waiting there for me on the beach where we used to roam? Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying before I dry the tears she's crying, before I watch your seabirds flying in the sun at Galveston, at Galveston. Thank you. Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber
fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated. With its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone number 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Yes, balik ta Sergio. Welcome back. Oo, ako in English, mo Binisaya. So, si Esther, ang say kasulti mo ganina ni Kuan, Arnel. Ay, wa ko katingog. Nindot. Mura ko na speechless nga. Oh my God. Mo din siya. Ay, talent. Sus, nag-artista pag yun ni siya. O daghan pag ka na siya talent mo. Tumbling! Mo na gayong very versatile. Yeah. Naagyapon. Sir Arnel, no, kung sa'yo mo mga Kuan, mga gig ni mo, pwede kang mo invitar sa ato ang magkano ba talaga o pila? May hapon sa makausap pa sa ato mga televiewers, no? Unya tinuod na nga I used to be a professor from the University of San Jose Recoletos. And then I also act on stage, on TV, and on film. Asa ba ang camera ni kanino? And then I of course I do musical theater, so that's why I sing. Unya kanang actually mudagan pa ko ron kay napay ilang audition. And then I also host events. Like MC po gog mga I'm a professional MC and then a lot of events. So kana, and then I market a lot of products, companies, concepts. I thought mudagan kas barangay election. Wala pa. Sunod pa ni. Una, dihan na, invite ang itong mga viewers, no, kung ang katuganahan sila mag-vlogging sila mga show, pwede sila mag-guest dire, pinagay sila mga voice quality sama ni Sir Arnel. Murang sponsor lang ng voice quality. If they are so, engrossed or music lover, yun, pwede sila mo, kuha ni Jun Villarta, o mo imbitar ni Jun Villarta. Pwede sa me, good performer. Nya, kanang muhatag sa silang mga donation ni Jun Villarta, dawato niya. Basta na tayo donation box, diha makita ninyo. O niya, ako ni pasalamatan gabi nga nag-birthday, no, si Dr. Doris Obra. Oh, yes. O niya, gani ang naka-duet na ko diha, gusto ko siya mo kanta gabi, nag-duet me, gusto siya mo kanta, singit si mo. Saba ni Puguso. O sa ka-doktora, si Doktora Puguso. Sige, Doc. Mukanta ko na siya We din na to. expect you to be here. Sponsor lang ko sa injection. Okay, so our next performer, mao na to akong giingon nga very famous comedian, singer, ug unsa pa. O uban pa. Host pa gyud. Gwapo butay, gwapo ni. Gwapo. Pareho mignaw. Okay, Mr. Jun Villarta, macho, guapito. Yeah. Dahil na nagbuwang sayo. Yes, macho guapito. Sinong nagsasabing ako'y masaya na walang problema ang nadarama sa bawat hakbang ng ating daan? Laging mayroong nobya, laging may problema. Kung sa pagkapalan lamang naman, di sila
sadyang ako ay ganyan. Kahit dalas masubo sa alangan, masaya ngunit laging nasasabit. Macho, gwapito raw ako, ngunit isip ko na may gulong-gulo. Macho, gwapito raw ako, kinagigiliwan dahil may pangalan. Cha-cha. Sayo tiguang. Padadaw. Padadaw pa ni. Sinong nagsasabing ako'y masaya, na walang problema ang nadarama? Sa bawat hakbang ng ating daan, laging mayroong nobya, laging may problema. Macho, gwapito raw ako, ngunit isip ko na may gulong-gulo. Macho, gwapito raw ako, kinagigiliwan dahil may pangalan. Yeah! Ako, ngunit isip ko na may gulong-gulo. Macho, gwapito raw ako, kinagigiliwan dahil may pangalan. Macho, gwapito raw ako, ngunit isip ko na may gulong-gulo. Macho, gwapito raw ako, kinagigiliwan dahil may pangalan. Yeah, man na. Ladies and gentlemen, June Villarta, matayag yung giangko ng iyang pagkamacho, iyang pagkagwapito. Pero mura kong siri ko, Jay Puno? Puno, oo. Kanang gwapito, gamay na siya sa gwapo. Mura ako na. Ang sama na sa English, almost ugly. Karon ato pasalamatan diyang ato mga sponsor. Uy, ato sa i-congratulate si Sir Dudong, no? Tatay Dudong di sa iyahang Maverick, Cable Maverick nga awardee. Oo, Congratulations. Congratulations, Tatay Dudong. Sige, okay. Atong mga, sa pa atong atong mga Oasis of Love nga. Oasis of Love, yes. Aning graduate ato Sabado. Oo. Ay, congratulations. Kasi batch to? Okay, atong congratulations. Batch 89. Batch 89, okay. Oasis of Love. Congratulations. Sabado. Bago lang, akaroon ilang kuan. Culminating. Okay. Congratulations. Congratulations, mga Oasis of Love graduates. Sama na to. Kaya kita, mga Oasis of Love, kita nang nagitay, kita wag og humility. Yes. Acceptance. And, unsa pa? Soul searching. Na search na. Kaya na-member naman sa Oasis of Love, no? Ang awa nila seminar, wala may kagdagway. Okay. Musaya, no? Pasensyosa na kayo. Okay. Full of Holy Spirit. Di na kayo sa puto. Okay. Dito maglangay, no? At ang sunod na itong ihatagan ninyo, yes. Esther. Atong ihatag ang stage kay Sir Jojo Labella sa iyang kantahon na kinaraan ako mas karaan imo kato ila mga bago imo di kayo ako andaan pinaka karaan gud ni mga unsa kaani siyang mga tuiga sir kinatsila lang kay under mas katsila na to for 300 years so kinatsila sa niron okay so ang title is Historia de un Amor pero di man silent age Jojo Labella. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacer más sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir.
Adorarte para mí fue religión. Estos besos hoy encontraba el calor que me brindaba, el amor, la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que la dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan obscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos tú encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. No hay bala, paciencia. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que lo dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan obscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, porque yo me hizo quererte para hacerme sufrir más. Muchas gracias. Yes. El señor June Villarta, muchas gracias. Oh, basta gracias ihatag dire. Bien, bien. ¿Habla tú español? Oh, habla español kwarta. Muna gihingan ako diyan nung unsay buti pasabot atong mga inana mga para makasabot atong mga bahin ko no siya. Yunus mas amilada corazon. Di basta corazon iyang kasing-kasing bahala na kuno og mawa na tanan kay siya nahigugma man gyud. Nya nagbasol siya kay nakaton siya sa istorya sa gugma bisan sa iyang todo el mal to mabati man og manindot basta mao na ang gugma. Although gisakitan siya kay mawa na to niya di na siya mabuhi. Mao di ay feel kay ni mo. Siya nakasabot man siya sa hugot kayo. Feel kaniyang hugot. Oh, very emotional. Yes, na mga colors. Nag-call ang atong fans ni siya ang pagkaon ko no. Kuhaan. May gani isterno kay wa ka nganli ni Pablita og kuan, corazon. Dili gid na, dili mag-ila. Mercedes yang gusto. Mercedes. So nindot sa Mercedes. Kanagong corazon din corazon di corazon maura na no. An buti pasabot ana unsa man? Kasing-kasing. Kasing-kasing. Lisod-lisod man si Sir. Sama kasing-kasing mo. Lisod man, lisod. Mga nang inana man ang kinatsila. Basta mao na Sir ni. Mahungaw na siya. Tawag ni mo. Dagang pangag si nindot kay nga atong sana title na to? Istorya di yun amor. Muni kasagaran i-request ako baka na mo kanta gani ko kay mga sorban yoyoy man akong kantahon mga Binisaya. Sa kamaw kag istorya din amor, mag-istorya lang taan ni. Kinatsila man ang gusto. Okay. O karon. Okay, Ma'am Esther. Ma'am East. Unsa man. Ato nang ihatag kaninyo ang atong mga Di ba nga na Easter ni siya? Dili gini siya Esther, Easter. Correct. May gani bang Paskos pagkabanhaw. May gani wala siya kanang apeliduhig egg, kay Easter egg ba? Dili na sa Sunday. Easter Sunday. Okay. So, ang sunod. Ang sunod nato kay ganahan jud ko ikanin niya ako'y mosulti ani sa iyang introduction. Usbo nako si Mr. Arnel pahang sa iyang kanta nga Moon River. Another classic. Classic lang ta, pero may karong po na. Ikaw ano na sa Moon River,
wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. Where after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. Kadi, murag mo tayo mag-sponsor ang napita unta. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. Where after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, River and a song popularized by Andy Williams. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy.
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Yes, balik ta Sir Jojo o Yes. Miss Esther. Easter lagi. Yes. Di Esther. Easter. Esther. Ay, Miss humuka. East. Sige, East ba? Oh, East. Okay. Silangan. Ipagay gamay mong Yes. Easter. Dili lagi ni sa mo. Silangan ba? Silangan. Easter. East. Gahi agyon. Easter. Bisaya sa doon. Samot. So sa mga nanood usahay mo kung nakoy problema sa akong pronunciation because I'm studying in UV. We have a subject elective. Oh, no, it should be speech. Yung maglisod lang Speech. Oh, mo nag pero Humok magahi. bisan pa man nagita educational plan so naikinag. Okay. Ay shout out ang ato ang mga atong kuan. Oh, nani Yes, shout out si among Angel, Oh, i-shout out ang mga akong friends. suki nga Japanese karinderya. Ingat. Kanang shout out na kasi Ate Eileen Gorjario and Ate Belen Suki. Akong mga kauban sa Nestor Chival Scholars, mga members sa choir, and then akong papa, si Ryan Zabate, o akong mga igsuon nga si Noah, si Glenn, o si Ate Charmel. Mama di ay. Ay, si Mama sa DIC. Mama Irene Zabate, o katasang nasa Davao nga among mga relatives, silang lola. Ayla, nakadiri. Oo. Imo ra magini isang yung may balita nga nanaka sa Nanakadiri Singit sa Cebu. Singit Cebu. Okay, so shout out Sir Arner. Oh, shout out sa ako mga kaila, circle of friends, mga fellow actors karon na busy sa audition. Magpasalamat ko nimo dako guya mo Jo nga imo kong gi-invite diri kay it's my very first time to Why sa guest kayan? in this show no nga Sing It Cebu. Yes. Kaya naman ito Singgit Cebu sa una. Karon Sing It Cebu. Giputol na ang G. Wala na akong sa ka-G. No? So, pasalamat ko. It's my very first time to host here niya. Lingaw man di ay. So, I hope audition ni naturo no kay first time. Balik na siya. Madawat mi sige. ma-invite na sa apil na ka ko sa scheduling. Okay, So dawat na ka sir sa imong audition niya mo nagiingon diha ang importante ra ginato natay kay dawag og ang atong sponsorship. Ang Natang twister. ang atong voice quality ra gyud sir ang atong mo na sponsor. Mao. Kinahanglan gyud ang ato. Kay daghang nagtan-aw karon sa atong sa TV nga kung usaon pagkantaw diri sa Singit Cebu, kontak ka lang ko ninyo ay na lang si Sir Jojo kaya para may bawa mo unsay sitwasyon kay kini ato lingaw lang gyud ni. Okay. Di ba Ma'am S? Swerteng lingaw. Di ba sa may na-experience nimo karon ni aka karon din sa Singit Cebu. Actually, First first time time niya sa dyan ako Singit ni Cebu, siya. no? Unya, hesitant ko kay magiuwawon manggod ko. Di na ka mauwaw. Dili klaro sa. Oo, dili halata, halata. oo. Pero tungod ni Sir Jojo, Aray. dili man jud ko makabalibad ani niya. Aray ko. Oh, kay naamang guna siya yung mga kuan ka ng secret ba nga. Hindi gina na siya Dili kita mo magpabalibad. na sekreto. Na kay secret nga okay balo pero dili lang impulsulti. So, Okay. thank you kaayo Sir Jojo Thank sa you. pag-invite Thank you nimo sa dito. Usab pag-invite sa ato ang mga subscribers sa ato ang Singit Cebu. Okay, invite ta mo sa pag-contact ni Sir Jojo. Ako man, si Sir Ni- June. Of Yes. course, si June. Ang ako ni siyang paborito ni siya sa akong mama. Kung na mga birthday, mga okasyon sa balay, Uy, akong i-greet mama. na yung mama. Akong mama jud ang mangita gani siya ni June. Kay silingan ni sila sa Kanipaan karon si Chupalm na kuwa masunog wa may si Chupalm. ani English na. English. Diya sa Basak Pardo no ang atong mga friends diya sa Sitio Kanipaan diya sa atong kapitan diya nga si Dave Tumulak og kanhe karon ato ng konsehal diri sa Cebu City. Hi, Councilor Dave, amigo. Shout yan, out eh. sa tanang mga silingan na mo diha sa Kanipaan labi na si Pablita. O si apelyido Pablita? Onding. Unding? Unding. Unding. Nga classmate Miss Kanipaan kay usahay ka ng lugar diha mga daghan mga kagang.
Manakop na sila. Dagat. Okay, shout out sa taga-Kanipaan. O karon na, amo na lang to. O katong mga ingnunta atong kakaubanan sa Handurawan. Sila ni Abi Filomeno, Belia Obenza, Direk Titing. Atong directors, Direk Titing. Ang atong accompanist nga si Dodongoho. Inubanan po sa ato ang bagong taga-gitara si Juanito. Og si Annalyn pa di ay. Si Annalyn. Dagang salamat. Og ni Aisel. Okay. Unya, magpasalamat sa ato ang Lord's Food. Of course. Brad, ang catering services. Services. And of course, ang atong mga behind the scenes. Si Direk Jurex. Oo, si Ferdy. Si ang mamay nagpagwapo, natunduhadyon. Ferdy Katubay niya. Si Brian, si Dave. Okay. Ato ang amahan sa CCTN. Si Tatay, Dodong Limchua, si Nanay. Gani karon tuwa karon nga to sa venue sa ato ang Oasis of Love sa ato ang seminar no na diya sa Ecotech. Og karon and now. Yes. Og karon ato ihatag kani pagbalik ang ato ang kinahanglan gani kay abi na lang dinhi siya kamo mo kanta. Model gani sa Sinisibo pero karon ako ihatag kaninyo ang duet nila ni Sir Jojo og ni Ma'am S in East. Yes, on din. Esther Ingreso. Oy, dili ending. Esther Ingreso. Alam, mag-duet lang doon ako no. Pag-duet mo. You don't bring me flowers. You don't sing me love songs. Hardly talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me, used to hate to leave me. Now after loving me late at night, When it's good for you, babe, and you're feeling alright. you just roll over and turn out the light. You don't bring me flowers anymore. Used to be so natural to talk about forever. The used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. So you think I could learn how to tell you goodbye? You don't bring me flowers Well, you think I could learn how to tell you goodbye? You don't say you need me. You don't sing love songs. You don't bring me flowers Yes! Pag kanindot paminaw silang duet, no? You don't bring me flowers. Sabi but pasabot ana. Wa na ko nimo dadas buwak. Mo. Nilaya na. Maniging nindot ang ilang tandem tungod kay ang meaning kayo ang ato sa
Meaningful kay ang you don't bring me flowers anymore. Naihugot. Oh, ano yung mga hugot? O, so may mga hugot ni mo, Sir Jojo, atong kataha. Ay lang. Secret. Nang luod na sila. Mao ba? Oo, nang luod na silang duha. Kaya wala ko lami ilang gugma. Oh, mao ba? Okay. Talikod din ko, no? Mo na gingon diha nga, usahay magod kining ato ang love affairs, nagi mang gitawag og mga pagsuway. Okay. O nagingon ako diha. Pao ko kasabot yung kanta bitaw. Pachar-char ka na. Oo. Pero dili magilok. Di, wako gilok kay kung kasabot. Hindi ka ka-relate. Wako ka-relate pero Okay. iba naman kanako nga. Pero na-internalize man naman duha. O nindot kayong bangkuan yung tandem oy. Mura mo kitawag na to og mura mo si kan Enrique Hill og si Dili. Ha? Murag kuan sa kayugot. Mura si Liza de Lima. Liza og si Enrique Hill. Okay. Ihatag nga to ang guest. Atong finale. Finale na to. Si Miss Charles Angel. You're a good soldier, choosing your battles. Beakers don't pop and dusters don't pop, goodbye, get saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, when you fall, get up, hey, hey. Chamina, mina, jangalewa. This is Africa, chamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh. Chamina, mina, jangalewa. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go and feel it, please, there's no more, no hesitation. Today, I feel it. You paved the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Chamina, mina, tangalewa. This song for Africa. Chamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Chamina, mina, tangalewa. I know, chamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Chamina, mina, tangalewa. This song for Africa. Your song. Waka, waka, ma, eh, eh. Waka, You're waka, listening eh, eh. You're listening to Pleasure. Sing it, Cebu. This is Africa. Your song. Your music. You're listening Pleasure. Sing it, Cebu. Waka waka LA. Waka waka. Chamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Chamina, mina, zangalewa. Anawa, Chamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Chamina, mina, zangalewa. This is in Africa. Chamina, eh, eh. Chamina, mina. Yes, thank you. Nakasalamat magtanaw sa Sing It Cebu. Thank you very much, everyone. Thank you so much, Sine Cebu. Have a great weekend. Bye-bye. Bye-bye. Your song.